अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? अगर ठीक हैं तो फिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, और कमेंट करें। कमेंट करने से ना रीच बढ़ती है और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर होता जा रहा है चैनल। और ये सब आपकी कोशिशों की वजह से है। मेरी हंसी इसलिए निकल रही थी कि रमज़ान का महीना है और लाइबा हूर मुझे याद आ रही थी। तो फिर हंसी तो निकलती है। हाय हाय, कितनी खतरनाक होगी और या किस तरीके से उनकी उसकी मंजरकशी की है मौलाना तारिक जमील ने। अब मौलाना कहना पड़ता है उन पहचान के लिए। अच्छा, मैं इसके बारे में भी चले थोड़ी सी बात करता हूँ और उसके बाद अपने असल मौजू की तरफ आएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में क्या सूरत हाल चल रही है। मैं तक 1989 या 1990 में ना मैं रायवंड गया। तो उस वक्त में मौलाना तारिक जमील की बड़ी धूम हुआ करती थी और बड़ा जनाब उनको याद किया जाता था। लेकिन बयानात मैंने रायवंड में मतलब नहीं हुए उनके। लेकिन ये अपने उस वक्त में यानी कि आप कह लें कि इनकी ना बड़ी शोहरत थी। तो शोहरत इसलिए थी कि बड़ी तरीके से ना आप कह लें कि गाने और फिल्में और दीनी मामलात को मिक्स करके जो ना जब चलाते थे, और बड़ी अच्छी ज़बान थी और चरब ज़बानी थी, तो वो कहानी ऐसी पेश किया करते थे तो लोग बड़े मुतासर होते थे। हम भी बयानात सुनते थे तो बड़े आंसू निकल आते थे, रोते थे, लेकिन इतने असरात नहीं होते थे। फिर एक ख़ास टाइम गुजरा कि जब एक इनका बयान सुना जिसमें नमाज के बारे में वो तलकीन कर रहे थे। उन्होंने अभी भी शायद रिकॉर्ड पर हो, मैं कहता हूँ नमाज पढ़ो, मैं कहता हूँ नमाज पढ़ो। मैं चिढ़ रहा था कि या अल्लाह, ये बंदा है कौन, क्या अथॉरिटी है। बस आप बता दो कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हम पर फ़र्ज़ की गई है और ऐसी सूरत हाल है। फिर कुछ टाइम गुजरा, दीन से लगाव ज़रूर था, लेकिन यानी कि किसी हद तक तलाश ज़रूर रहती थी। फिर डॉक्टर सरार अहमद के लेक्चर्स नहीं, कुरान पाक की तफसीर और तर्जुमा जो था ना, ये सुना तो फिर मैंने नमाज शुरू कर दी थी। इसलिए कि उसमें एक दफ़ा भी डॉक्टर साहब ने ये बात नहीं की नमाज पढ़ो। बस ये समझ में आया कि अल्लाह ताला का मैसेज ये आया क्या है, कुरान पाक जो है ये क्या है। और वो एक्सीलेंट, मैं कहता हूँ कि उर्दू ज़बान में जो एक्सीलेंट जो है वो क्योंकि बयान किया हुआ है उनकी अपनी ज़बानी। तो कुरान पाक की तफसीर और तर्जुमा जो था ना, दोनों जो मैंने दो बड़े सुने हुए हैं, सुना मतलब मेरी मालूमात में यह है कि 3 या 4 दफ़ा जो था ना वो हुआ है। लेकिन जो आखिर के जो दो हैं ना, अ, वो मैंने सुने तो फिर नमाज शुरू कर दी थी। अभी भी मैं पक्की नहीं हुई, लेकिन छोड़ छोड़ के पढ़ता रहता हूँ। फ़र्क वहाँ से पड़ा था। तो अब आ जाते हैं जनाब। बहरहाल वो लाइबा हूर जो होता है ना, उसकी आप सर्च करें। अल्लाह रहम करे जिस तरीके से लाइबा और मौलाना इसहाक का वो आजकल वो मैंने भी ट्वीट किया कि पुराना नया जो था ना, अगर आप देखें कि लाइबा अरबी ज़बान का कोई लफ्ज़ ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, तो वो हूर कहाँ से आ गई। फिर उन्होंने और भी तशरीह की है कि सब कहानी बाजी और ये सब झूठ और जो इंसान फसाने गढ़े हुए, ये इस तरह की बात है। तो अल्लाह पाक रहम करे। अब आ जाते हैं जनाब मौजू की तरफ। देखिए, लीडर जो होता है ना, वो किराए पे नहीं लिया जाता। ये जो शहबाज शरीफ साहब है ना, ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको किराए पे लिया हुआ है बतौर वज़ीर आज़म, और ये अपनी भाग दौड़ कर रहे हैं। और ये इनका यकीन इस तरह का है, और इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी यानी कि चक्करबाजी इसी में की कि उनको बताया कि कमज़ोर PMLN तुम्हारी वजारत उज़्मा की जो है वो कुंजी है और ज़मानत है। और अगर जो तगड़ी वजीर PMLN होगी तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बनेंगे ना, वो हमें कबूल है। और यूँ कोई इन्होंने कहानी की हुई थी। PDM की गवर्नमेंट के 3 से 4 माह गुजरे थे, तो मैंने ये सारी कहानी आपको बता दी थी। और बात ये होती है कि बाज़ टाइम एक प्रोग्राम में मुंह से निकल जाता है। डजन्स ऑफ टाइम जो था ना बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। मौलाना का उसमें यह था कि कभी वो राइट होते थे, कभी लेफ्ट होते थे, लेकिन उनको इस बहुत बड़ी साजिश का पता था। वो खामोश रहे तो उसका अजाब काट रहे हैं, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और मरियम को मैं वजाहत से बताता था कि उसको रोडों पे छोड़ देंगे बतौर ज़मानत कि ये पै जाएगी।
لیکن وہ وزیر اعلیٰ بنی. اتنے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ فرق ہے. باقی وزیر خارجہ کے لیے بلاول کا تھا، اور وہ اس وقت میں بھی جو انسان کئی دفعہ پیپلز پارٹی بات کرتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے. لیکن انہوں نے تمام آئینی عہدے اپنے پاس رکھے ہوئے پیپلز پارٹی نے، اور یہ بڑی چلاکی سے، یعنی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بالکل معاملہ پلٹ گیا ہے. پیپلز پارٹی بہت بیک فٹ پہ چلی گئی ہے اور پبلکلی بہت کمزور ہو گئی ہے. ان کی اپنی لالچوں کی وجہ سے لوگوں کو بہت شعور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، اب میں آپ کو دیکھیں، جب لیڈر ہوتا ہے نا تو وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے. یعنی کہ میں وہ بندہ ہوں مسلسل آپ کو بتاتا رہا کہ یہ جو آئی ایس پی آر نے پچھلے دنوں کچھ 6-8 مہینے پہلے کہا کہ ہم خود جو ہے نا پریس کانفرنس کریں گے، کنٹینیوسلی کریں گے. پھر انہوں نے آگے سینے چوڑے کر کے بتایا کہ ہم نے اتنا ٹیکس جمع کرایا. تو پوری دنیا میں جتنے تو جو ڈسکشن شروع ہوئی نا کہ یار ان کو کاروبار کرنے کا لائسنس کس نے دی ہے، یہ کہاں کے تاجر آ گئے، ان کا کام سیکیورٹی کا، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں، یہ پولیٹیکل تو معاملہ ہی دوسرا ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ نہیں روکا. اگر میاں نواز شریف ہوتے نا، وہ پاکستان کی فوج کے حق میں ان کو کبھی اجازت نہ دیتے. لیکن لیڈر نہیں ہے نا، وہ پیچھے ہٹ گئے تب بھی رضامندی، اور وہ جب آگے بڑھے تو بھی رضامندی. اور اس وقت میں بھی سب سے زیادہ جو متنازع کر رہی ہے نا، یہ آئی ایس پی آر کر رہی ہے. ڈائریکٹ نہیں آپ کر سکتے. آئی ایس پی آر کے میننگز یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے، جو ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے جب تک مشرف کے دور سے پہلے تک جو تھی، تو آپ آئی ایس پی آر سے رابطہ کرتے تھے کہ آپ کا میجر، یہ کرنل، یہ جرنل، یہ بریگیڈیئر، یا میں ایسے تنگ کر رہا ہے، یا یہ مسئلہ ہے، اور وہ فوراً ایکشن لیتے تھے. یا آئی ایس پی آر تھے. یا کوئی سوال جواب، کوئی ایسے معاملات ہوتے تھے کہ جی ہم نے ادھر ٹھیکہ کیا، یہ کیا، فلانا کیا، ہمیں پیمنٹ نہیں مل رہی ہے، تو وہ آئی ایس پی آر سے رابطہ ہوتا تھا. وہ سارے معاملات کو سالو کرتے تھے. اس وقت تو وہ پوری وزارت اطلاعات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ گورنمنٹ کے اندر ہی ایک گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، یا آپ کہہ لیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. تو وہ تو پھر معاملات خراب ہی ہوتے جائیں گے نا. اب اس وقت میں جب لیڈر کی ضرورت پڑی ہے تو لیڈرشپ کہاں سے لے کے آئیں؟ تو شہباز شریف صاحب سے تو جو وہ کہتے ہیں جناب جنرل صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بس حرف آخر ہے، آپ مجھے بتا دیں، میں کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا. تو جنرل صاحب بھی اب جو ہے نا وہ باقی جرنیلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کا کیا کریں. اسپیڈ بھی بہت ہے، کام بھی بہت اچھا کرتا ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹر ہے نا، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. یا ہمیں اطلاعات لا کے دیتا رہا، یہ سب کچھ کرتا رہا، یا اس کو شوق چڑھا ہوا تھا. تو یہ میں گندی زبان بھی استعمال کر رہا ہوں. اب میاں نواز شریف سے کہا کہ جی بلوچستان کے معاملات، اس لیے کہ بڑا تھراٹل اٹیک آیا، اور یہ آنے سے پہلے اس کا مداوع کرنا تھا، تو لیڈرشپ تھی نہیں. تو یہ صورتحال ہے. شہباز شریف صاحب پہ کوئی بندہ بھروسہ کرنے کے لیے نہیں تیار. وہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، ایکسیلنٹ بندہ ہے، بہت اچھے طریقے سے بڑی اچھی ڈیلز کرتا ہے، لیکن کیا پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب حامد میر پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو میاں نواز شریف کیوں ساتھ میں جا کے کھڑے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ ان کا کھڑا ہونا بنتا تھا. لیکن وہی حامد میر تھا کہ وہ میاں محمد نواز شریف کے بغض میں جو ہے آج پاگل ہوا ہوا، اس وقت میں بھی پاگل ہوا ہوا تھا. تو لیکن اصول کی بات تھی. جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے 2 بریگیڈیئرز دیے تھے، ٹھیک ہے، یہ تاریخ ہے. پھر انہوں نے کیا رپورٹس دی تھیں، کیا نکالا تھا، لیکن جب ان کا حق بن رہا تھا تو میاں نواز شریف کے پاس 2 ہی اطلاعات تھیں کہ اس شخص نے مالی فائدہ کوئی نہیں حاصل کیا. جنرل عاصم حافظ منیر صاحب نے مالی فائدہ کوئی نہیں حاصل کیا، جو کچھ تھا ڈپارٹمنٹل تھا، ٹھیک ہے. اور اس بندے کا رائٹ بنتا ہے، یہ سٹینڈ لیتا ہے، اس نے پہلے بھی سٹینڈ لی. اور یہ جھوٹی کہانی ہے کہ جناب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو بتایا کہ جناب آپ کی بیگم جنسی ہے نا وہ مال کھا رہی ہیں، اور عمران خان نے ان کو نکال باہر کیا اور چھٹی کا دن تھا. نہیں، یہ ایک پروگرام کا حصہ تھا. جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور دیگر، یہ جب کہانیاں چل پڑتی ہیں نا تو اس کی وضاحت کرنا بھی بہت مشکل ہوتی ہے. یہ سب کہانی ہے، یہ ایک پلان کے تحت آئے ہوئے تھے. حافظ صاحب جو ہے نا کسی تھوڑے سے اصولوں پہ چلتے تھے. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان کون ہے، وہ کتنے پانی میں ہے، اس کی صلاحیت کتنی ہے، وہ امریکہ سے آیا بندہ مجھے بتایا کہ جناب پشاور میں کنواں کھودو پانی کا تو گیس نکل رہی ہوتی ہے.
जब ऐसी, और फिर वो दोहराता था, एक नहीं दर्जनों वाकयात थे जो इसके ऊपर लतीफ़े हैं, जो आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो उसको जब वज़ीर आज़म बना रहे थे, और ये वो शख्स है इसको 10 दफ़ा आप, 10 दफ़ा छोड़ें 100 दफ़ा आप दावत दें, ये कभी आपको एक दफ़ा नहीं बुलाएगा, बस खाता रहेगा। और अगर कहीं मजबूरी हो गई ना कि किसी जगह पे रेस्टोरेंट में इकट्ठे हो गए और बिल इसको देना पड़ जाए, तो ये अपने पैसे देगा और निकल जाएगा, वहां पे गोरा बन जाता है। यानी कि ये घटिया की जो एक बदतरीन शक्ल होती है ना, ये वो शख्स है इमरान खान। तो उसको जब वजीर आजम बना रहे थे तो पता नहीं था कि ये क्या करेगा, सबको पता था सब। हाँ, मियाँ साहब का डिसीजन बिल्कुल ठीक था, उन्होंने कहा था कि यार अंदर से सारी इतला आ गई थी कि ये इसने मली फायदा कोई नहीं लिया, इसलिए ये बेहतर है बस। और हालांकि मियाँ साहब के साथ ज्यादती भी की थी। तो ये चीज है। तो अब मियाँ साहब इस मसले का हल निकाल सकते हैं, इसका हल बड़ा करना पड़ेगा। एक पीटीआई की जितने ये आजाद जीते हुए हैं ना, जो इनको बिल्कुल सबको जनजाना असम्बली से भी बाहर करें और दोबारा इलेक्शन करवाएं और बल्ले के ऊपर करवाएं, और पूरी असम्बली इसी तरीके से रहे। फिर जो जीत के आ जाते हैं वो आ जाए, ठीक है। और मौलाना का जो शिकायत है ना, केपी के अंदर पूरा इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद जो ना ये सारी असम्बली यही रहे, इस मुल्क को बचाना है। तो नया इलेक्शन भी इस वक्त में सूट नहीं करता, बिल्कुल वजाहत के साथ। और ये कड़वे घूंट पीने होंगे, और वजीर आजम जो है ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, और बिल्कुल इनके ऊपर पूरा अख्तियार देना होगा एस्टेब्लिशमेंट को कि आप हमारे साथ जो मर्जी करें, जितने हमारे कारोबार है जो मर्जी सलूक करें, हम सजा भुगतेंगे, और अलल ऐलान करना होगा। अदरवाइज ये आप खुद फाइट करते रहें जो मामला, यानी कि जो थोड़ी सी बेहतरी आई है, देखें सबको पता है किसके मफादात कहाँ पे हैं, किसके अकाउंट कहाँ पे हैं, किसको हमने कैसे ब्लैकमेल करना है, और अपनी आंखों पे खुद पट्टियां बांधी हुई हैं। जो इस वक्त में पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एजेंसियां फाइट कर रही हैं, एक्सीलेंट है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो पसे पर्दा होती हैं, उसके ऊपर दुश्मन प्ले करता है। फाइटर्स तो पाकिस्तान बेस्ट है फाइटिंग के हिसाब से, जिस तरीके से कार्रवाई की है जाफर एक्सप्रेस पे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। पैन अमेरिका का जो किडनैपिंग का जो वो था, किडनैपिंग कह रहा हूँ, जो जहाज अगवा करके लेके आए थे पाकिस्तान में, जिस तरीके से 1984 था आई थिंक, जो उस पर एक्शन हुआ था, तो दुनिया हैरान हो गई थी। बगैर किसी से पूछे ही आते साथ ही जो है ना सबको निकाल लिया था अमेरिकन को, बेहतरीन कार्रवाई थी। तो एक्सीलेंट काम है इसमें, बड़े प्रोफेशनल है। लेकिन जब वो सियासत में और कारोबार में मुदाखलत करते हैं और कहते हैं कि नहीं हिस्सा हम खुद अपने हिसाब से तय करेंगे और हम हमारे मामला खुद होंगे, तो वहां पर सारी गड़बड़ हो जाती है। फिर हविस जो है ना अपना, बस वो कब्र की मिट्टी उसका जो है ना उससे रोक सकती है, उसका पेट भर सकती है। अदरवाइज तो कोई पेट नहीं भर सकता हविस का, वो जहां मर्जी हो, जिस मर्जी जाविये से। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा लंबा व्लॉग कर दिया। लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो फिर आपने कुछ नहीं किया, कर दें। अल्लाह हाफिज।